Pozdrav švajcari, dobrodošli u još jedan klip na našem kanalu. Da ponovim, od sada ćete moći na kanalu Krieger AC za neke specijalne videe, specijalna zavarivanja, da se prepratite simbolično, samim tim pomažete kanal Krieger AC da još kvalitetnije i bolje snimamo klipove. U današnjem klipu radimo, kao u prošlo što smo radili u Tigu, isto korozivan crni materijal, samo u MIG magu. Pa je red nešto da kažemo oko tog korozivnog materijala koji se zavaruje u MIG magu. MIG mag zavarivanje je dosta tolerantniji od Tiga, znači trpi neke vrste nepravilnosti ili prljavštine prilikom zavarivanja, a Tig ne trpi ništa. Vidjeli ste prethodni klip, ko nije pogledao, neka pogleda. Ali korozija ne prašta. Ako ne očistite mesto gdje zavarujete, platit ćete kroz poroznost i prskanje prilikom zavarivanja. Korozija, rđa, vlaga, oksid, znate i sami, veliki neprijatelji zavarenom spoju. Pri zavarivanju u MIG mag postupku rđa sagoreva, oslobađaju se gasovi. Gasovi ostaju u kupki ili fizonom kupatilu, a rezultat svega toga je pore u zavaru, puno prskanja, nestabilan luk, loš izgled i još slabija zatezna čvrstoća zavarenog spoja, ta dva osnovna materijala koja su korozivna. Podešavanje uređaja kada radite korozivne materijale u MIG magu, pogotovo sa Synergic uređajem, jer mi danas radimo sa X5-icom, znači malo veća struja, napon, bolje sagoreva nečistoću. Stabilniji luk daje bez prskanja. Kod Synergica ne treba sa manjom amperažom nikako raditi, bez obzira koliko je tanak osnovan materijal. Uvek povećajte za nekih 15 do 20% amperažu. Kao što sam i rekao malo pre, da bi se ta rđa što bolje utopila. Ako je struja slaba, rđa ne sagori i poveća poroznost zavarenog spoja. To je što se tiče postupka 135 ili MIG maga, što bi trebali da znate najosnovnije stvari oko zavarivanja poroznih ili korodiranih crnih čelika u MIG mag postupku. Nadam se da će ovaj klip mnogo više da vam pomogne, jer svi vi više kući imate u home varijanti ili nekoj manjoj welding servisu imate MIG mag uređaj pre nego Tig. Tako da mnogo je lakše odraditi sa MIG magom nego sa Tigom. A sada idemo da pogledate iz mog ugla, prvo da naštelujemo uređaj, pa onda da zavarimo ova dva kutijasta korozivna profila. Za današnji klip koristimo C18 tehnički gas Messer Technogas, litraža, kao i u prošlem klipu gdje smo imali na argonu 12 litara, stavili smo na 12 litara. Malo sam pojačao tehnički gas da bi što bolje to iskuvavanje zaštitio dodatni materijal kad se formira na luku. Što se tiče amperaže, amperaža je na nekih 150 ampera. Sinergijski mod zavarivanja Kempijev, znači žica je EMK6 marke Beller debljine 1 mm. Osnovni materijal koji zavarujemo je isto kao iz prethodnog klipa. 100 kutija je 2,8 mm, a 30 kutija je 1,8 mm. Radit ćemo opciju zavarivanja krugovi. A sada vidite iz mog ugla šta se dešava i pratite kroz ovaj filter šta se dešava sa osnovnim materijalom i dodatnim materijalom prilikom formiranja luka. Evo pogledajte, vidjeli ste iz mog ugla ljudi kako sam zavarivao i pogledajte zavareni spoj. Malo bolje izgleda nego Tig, ali opet imate zajede, pogledajte u ovom donjem delu ovde, vidite kako je zedeno. Ugoreno je dobro, ali osnovni materijal je
oštećen. Pogledajte koliko tu prljavštine ima. Malo bolje trpi nego TIG, kao što sam rekao sa početka klipa, ali ako imate opciju da radite sa TIG-om ili MIG magom, moj vam je savjet bolje da odradite sa MIG magom. Pošto smo ovo sada zavarivali u krupno kapljičastom običnom modu, sad ćemo probati kako se ponaša u pulsnom modu zavarivanja u MIG magu ovaj korozivni materijal. Samo ću okrenuti ovako ovo ovdje i sada pogledajte iz mog ugla, ali pre nego što pogledamo iz mog ugla, ja ću otići na uređaj da naštelujem, da stavim pulsni mod zavarivanja. Evo ga. I sada smo na pulsnom modu zavarivanja. Kempi nam kaže da radimo na 120 ampera. Krupni kapljičasti mod smo radili na 150. Nećemo ništa dirati, znači uređaj nam je preporučio u pulsnom modu da radimo na 120 ampera. Ova amperaža je totalno korektna, vidjeli ste i sami što smo zavarili. Pogledajte iz mog ugla. Ali sada uopšte neću raditi u opciji zavarivanje krugovi, nego formiram luk i vučem. I svaku stranu ponaosob kao i u prošlom videu. Evo ljudi, pogledajte, sada smo uradili na 30 ampera manjoj amperaži, ali u pulsnom modu. I pogledajte. Evo, baš ovdje se baš dobro i vidi. Ova ovdje osnovni materijal ili kutijasti profil 30-30 je rađen u krupno kapljičastom modu, znači na 150 ampera u opciji zavarivanja krugovi. Ovaj ovdje gore je rađen u 130 ampera u pulsnom modu zavarivanja. Pogledajte šta znači, koliko se stvara ta staklena skrama od tehničkog gasa i prljavštine prilikom kupke. Pogledajte, opet je to nekako, kako bih rekao, prljavo, ali je dosta korektnije, moje mišljenje, zavareno nego krupno kapljičasto, mada nije i krupno kapljičasto loše odrađeno. Znači, vidjeli ste u običnoj žici korozivne materijale u dva postupka kako smo radili, ili sinergijska moda u krupnom kapljičastom i pulsnom modu. Nije ovo loše, ali nije ni Porsche. Ali, ako nemamo drugu opciju, ako smo negde na visini, pa da ne vučemo sada gore abrazive, da čistimo to, možemo da završimo, a radimo sa MIG magom u ove dve opcije, na ove dve amperaže, u zavisnosti od osnovnog materijala koje debljine, vidjeli ste kako sam ja iz mog ugla radio. Šta još mogu da primetim kod ovog pulsa? Pogledajte, malo je više ujeo osnovne materijale, iako je slabija amperaža. Ali to je u ovom slučaju bolje, zato što je koroziju izbacio na površinu i ovaj zavar je sigurno barem za 20% jači nego ovaj u krupni kapljičastom modu, jer je bolje penetrirao, iako je na manjoj struji. I to bi bilo to, švajceri, što se tiče ovog klipa, znači ovog nekog mini serijala kod korozivnih crnih čelika. Specijalan pozdrav za prijatelje kanala Krieger AC, a to je Mester Tehnogas i Beller. Dodatni materijal MK6, a tehnički gas u današnjem klipu C18. Nemojte da zaboravite, i ako želite da se pretplatite na kanal Krieger AC, ne bi bilo loše, samim tim nam pomažete u daljem radu. Zapratite Instagram profile Thor Welding DO i Krieger AC Official Welder. Do sljedećeg nekog videa i sljedećeg postupka koji ćemo raditi korozivan materijal. Pozdrav od Kriegera.